एकटानो कारण दिनै लिडारशिप लाइखनो अभाब आं दतनो बारबानो सागो आंखौनो कनफार्माइज खालामैया जखन जों दिनै आं आगेबो साखा उकक दाख्लै आं परिष्कार माखासेनाय जों जखन एलायन्स खालायफ्र बिजेपि बाय जों गुवाहाटी टक खायफ्र कक्स लायफ्र सीट शेरिंनि बागै आफ्रो बां सन्तुष्ट गैया तांबो हिंके आंनि जे बखाव तंथगिया आं आंनि पार्टीनिबो साखा आं 5-6टा सीट बाय 9टा सीट बांगो सेमाया आफ्रो कक्स लायफ्र दिनै गोबां मानेता दङ बरनबो सोङैनाय दि आफ्रो दिनै एनसी देबरमा दङ दिनै बुद्राय देबरमा एडभाइजर बोर्ड मेम्बार अनंत देबरमा दङ आं दङ दिनै मंगल दङ दुनदै त्रिपुरा दङ सुक्लाचरण नवाति दङ सपना दङ सिनुकुने दङ हेक्लै जों गुवाहाटी टीम थांजाक किन्तु बेरेखे आनफर्चुनेट बेलाय दुर्भाग्य हमानो आं काकानि सिबाय आफ्रो मा सालायखा बुगारि साव जों 5-6टा सिट नानाय आं परिष्कार सका कागदाम हाय कक्सा जोंसो सालायखा कक्सी आफ्रो नवजों साइबो दग बिसि कक्साया आंनो सावो आं प्रथम चें माने 18टा सीट 18 सीट जों नायो किन्तु बर सया गोबां मा कक्स सालायखा 2-3 घन्टा हर एकटा 2टा द्रांखा जों सालाय माने लास्ट आं साका जों 15टा सीट बाय जों बाचानाय जों गसै फाइजाक दिनै आईपीडी पार्टी जों गसै फाइजाक दिनै एमसीसी कन्फारेन्स जों जाक जों साइड हगो 15टा सीटनि कमता हायदे काका एनसीबी सिवो जों दो सिव आं रागै तंखा 15 सीटनि कम बारा बाचाया किन्तु बिजेपि गसैया आं वाकआउट खालायखा मिटिंनि आंखाय फैखा हरदिपद आं सुक्लानोबो साका सिनुकयनोबो सा सपनानो नौ फायदे बराबर अंखाय फैखा आं बाक्सा जों 2 बार वाकआउट खालायखा जों कोनो दिन गसैमाया दिनै पार्टी क्राक दङ आईपीएफटी जों 15टा सीटनि कम जाया कपाल हामियाबो दुर्भाग्य काकेनसी कोनो कक्साया आं 2 बार वाकआउट खालायखा ताफां बुयो दङ दिनै हटेल विभान्ता ताज गुवाहाटीआव किन्तु एनसी अंखाया अनंत एनसी बुद्राय बर सोङैनायदि बर अंखाया बर आचक दङ हांख्लाय दिनै बिसिन 2 बां थांखा अपिनियन ओंखाय आं साकाबाखै उंगिया आंलाय गसेमाया किन्तु लास्ट सबसे अरण्य आं नायखि दिनै अक्रादाव जों मिसगेट खालायखा आं आबो बेलाय खवानांगौ बेलाय क्लासिव कक साना मुसुगिया काकानसिनि दुर्बलता अब गाहामखौ नुखा दिनै एनसी देबरमा ओंखाय जोंथ' दंथैखौनो आब्र जों 2 बार वाकआउट खालायखा आंनो निर्देश खायगे सुक्लारो सोंदि दिनै दोनल त्रिपुरारो सोंदि सपना देबरमा सोंदि जों वाकआउट खालायखा किन्तु दिनै सिनियर लिडार काकेनसी अनंत बुद्राय बर अंखाया दिनै बिसिन 2 बां थांखा এই অবনে একটা তিনি বিরাট তিনি মিস্টেক তিনি লিডার উনি তামছাড়াই আবার দুর্বলতা আর जों লুক্ষা এই আর जों आंनि बाहाय दं थगलिया दं लुक्षाना जों 4 बोसोराव दिनै ताबक दिन एमएलए रक गोसो बरन एक्टिभ नगद सायमान आंनि जे कैबिनेट मिनिस्टार आं साना दंमोनिया आंनि जे त्रिपुरानि कक मार साखा नाव नुखाना आं 2 बार 3 बार आं त्रिपुरानि कक सिटी साखा अने टपिक थावने आं आरो डाइभार्ट कक साव तांगै आंनि पाब्लिक सायमानो जों साजागो त्रिपुरानि कक साया एमएलए र मन्त्रि रकनि जों साजाग माबाय आं आबो साजागै मा साखा नबखौ खोना खाना दिनै अकरा सबसे अकरा बथायबो कक साया आना बजले जाओ बने कक नाया बतो थुइ दंना दुगु এই অভাইख्लाय जों चलाय फैलाय बोरै बागै दिनै त्रिपुरा दिनै आईपीएफ तिनि उइक माने दुर्बल माने अब একটা फैक्टर दिनै जों जत सायमानो आं बिहास खायो पाब्लिक आना हामजागो
public an unkolo tongo age bu Saka kok no obo kono Montri kotoria MLA kotoria chini jati do khas kotor chini jati mukti mananisi nango obo sani sobte tor jaw boni sate sate जों सुदु कक सामा सिमिया नों कामा माथे बानाय नों मुभमेन्ट मा खालायनाय नों जोबा मा खालायनाय नों कस्त मा खालायनाय आराम खालाय थुइ दंगै एक्सारसाइज दंगै जों चिन दाबिनो माया नो जत नुखाना थांनाय 2-3 तारिख एप्रिल सुस्थबाबे जों सिस्टेमेटिक खालाय जों कन्फारेन्स खालायखा स्टेट कन्फारेन्स 5th State Conference of I-50 no joto media tonga fro boni ichha moteno tini kaken sini ichha moteno election commission songa 3 jon panel khaika election commission obo niyom tini bisi consensus sing mayang khai sing bota voting layo age bungi tong tawai se abo thane nowayo bangkha thane 2020 deng 19 bangkha khumulu nowayo bangkha dosro bomono bangkha omai kai sing through electoral process by board of MCC member select elect claims systematic claim ain kana manangai chung claim lek declare claim bobu apa present tong go thai bobu go seka bo sa ang ka bang board makha ang pai kha ang elect kha public an hamjagoi board ge ang bai kha gushna khai kha smai tang kha press conference khai kha kita wana wo tini asik boyso boni sori hisoleria boni brain si cholelia tofano bo abo dojjo khenai bo hojom khaya bo simatone president ek mas lai thangka duibar jeng CC meeting khlai lega oba heklai jeng tuluk to ago phaimani tini bo abo somjoglia babno dojjo khaimalia bo haino hai toisa extended conference khlaiye abo prai 40 din pore go kare bo self declaration bo jeno kemre kok saraya kene opinion na yagi bo ni je present chongi na kha sir sung kaise tongnai sir tini to je or taking tongmani tini ajagawa nor minister sir kaise sir obno bahai chhanai tam abo tani agi pre-schedule program ang asik borok khobor kha rangkhos raikha hatal borok phaika kuri aro angkring kheto tamungni ba abo tini ani advance program abo orting to hotat khlaimne si ga abo ang adjust khlaimalia tamke jungbu to wansogia je tini sarkar bai thangnai CM design na abo jungwan chomaya abo tini pre-schedule dino to again khaijak tini schedule abangai tini hotat khlayang abo khaikhang kai abo yang hai ang tini aro ma phaika tini abo nang kok sau tini public dog balai khane kok sau tongo jeng tini party I-50 bui asai tongmani tini boro onek asai tongmani ab boro asan holia tini kono movement kuri tini kono activities kuri aboni bagai boro bakhabai thangka tabok ang everything happen for good ang mon bihas layo abo kono beparia everything happen for good kahon bangai tong sir kaise sung ini ang o masin porego ang kisa rest nanai rest mani porego ang para guri nai ang I-50 party khaini guri nai ang kuno oni party thangya ani party no ang ragrona bagai ang chesta khlainai teibu tini borogo bang malai nai ang dur thangnai tabotang tei freeing kha public communication khaina bagai ang jaga thangkok slainai ani public ni sentiment public dukho kosto ang khanai ang public ba task khainai ang abono sago tini ang balai si kahamningkha ang phaine mas nisi ang dur campaign khainai sara tupra ai da joguri nai public ani saboto tong guri ang nainai aboni bagai ang khagawo everything happen for good je sar no Montri ni sokong ni ya golo no kok khaja sukto Saka ara region tamot ni bagai no sokok khana abo angbo sainiya ektan karon khana je tini kaken si bo barbali bo press conference Saka ani yago pajon MLA tongo boniyaw ke bo kurui sombona bo BJP Sakana je ero ano Montri hangkai sunir ni udro thainai hairo kok Sakanang kok sombonang ani be khabasing field thlayo tamuke ani be thangjak panel thangjak ang jotom salaijak
ini kebo wan soi maya ang ini ex CM Biplop Deb boy ang salaija bano call kena ka ang thai boro an call khlayo jadi kedal CM tapi Manik Saha jadi bobo an call khlaika an dotolnat call khlaika call khai beran plangi thangka thai boro kaham ke salaika je ang citir ka hirika je as a president ang citir ka hirika ke boro ano 100% confirm nung kuno tawana di as it is seng no na regnai hai ni bro ano kogrijak kini mia horat thai ano bro ano ya ang formaka gani ne drobungkha aba jotonu atongko jotonu sok ani biশেষ dong nung sengine di joto montri nung sengine di ani ব্যবহার acharon ani activities and performance joto officers yang samung khaimani ani department officer kotor IS officer bro sengine di ang bro bahake behavior khai ang bahake samon khlai ang kabangma tini sara tipran bro ana phone kai saka to bitono sok bungkha bro tuma wancha tuma tiprasha officer kotor ani bondurok jottono wancha tiprasha muslim bro balai khnes wana jakha tei kabangma officer wana phone khaika IS officer phone khaika jong amar wansoi maya nungde samang kaham khai tongmani abo kebo jong wansoya jong mahino drop khaine hinde abo tamo conspiracy dongkha tamo policy dongkha abo ambo sia abo assess karinai what the reason behind ani kono allegation kri ani kono partner hamjabangya joto kormachari ana hamjago joto officers bor ana hamjago tei ani public ani hamjago ani dealing ang public bai somporko khaimani abo joto saimano kinfiaba ang obon wansogo chini kakanchi bo sombona sakana bijibro sakana boni khane ani emle tongmoni Mevar no kroi ado bo sakana ang sombona ang khakago kintu ang obor kono wanaya je bo kahamunung nai ang jati dibagi kaham khainai baro bhaino ang khakago baro kaham khainai tamong kheba singtabok buskagni tin activities batin performance boro jawagornai boro rairinai ang kemno dusriya tin jonagon kaham ki sigo sabak kaham sabah hamya abo bangang jotto kisu ang ani jonagon ani public no ani boro no ang ya fairinai acha sater last an sungmo thangne 4 বছর 4.5 বছর থাইচাপানো ক্যাবিনেট মন্ত্রী Debbarma ত্রিপলেন কক ছায়া লুকরক বাহাকে বনো বিশাস সাজগে তাপ ত্রিপলেন মানা হিনে বাহাকে tongkhanamani wan sungo bong hai ang nya probo kok sa tini belai wana masingsa no dos haimana bo office uthangya even ang daru class hasine belai wana masingsa roman script ni cabinet ko kha roman script ni bagi ang toy phe cabinet do ang joton convince laika rotonat no thangka bo convince ka abo Debbarma tongko chini Debbarma bono ang Saka bo convince ka even chini jisnu korta bo no bang an naw to bugui ang bo khuk close ngai bono bo convince ka joto montri convince ka ek sapta sakang lobby khlaika joto montri thang malaika beni pono Swrai malaika samtong sakai malaika je roman script ko borono cabinet kai tungu jo adu sabot na khai ang toy pha an department hoite ang to sap toy phayu khainai jisnu korta joto saja last sotomangka cabinet passing ting dengkha roman script ko borono tago CM Saka chini Biplop babu Saka en sibabu amra ki bolen itu montogo den ini bobon sega bot parti presiden afro tam sachini kakenছি আরো বিবেচনা করতে হবে একটা কমিটি গঠন করো আং ওয়ানাকা আং বন কবরে তোর করখা কাকা নং তামনে হয় কক সাইতো অলি তিনটা কমিটি খাইপাইখা কবর নি বাগে পবিত্রকর বাসা কমিশন সামতরণ ত্রিপুরা বাসা কমিশন তিনি কুমার চৌধুরী বাসা কমিশন বড় খাগাই বড় অ্যাপ্রুভ খাইখা তিনটা কমিটি খাইপাইখা অলি দিন বড় সে তিনি কক বড় রোমান স্কিনি ফেভার বড় অ্যাপ্রুভ খাইখা পবিত্র সরকার বাসা কমিশন বড় অ্যাপ্রুভ খাইখা কক বড় প্রায় 70% কক বড় স্পিকার ইন ফেভার রোমান স্ক্রিপ্ট কমিটি খাইপাইখা নং তামাw সাইড হতা কাগামাইকে আং সে বই উল্টা ওয়ালাই মা দংসিও কেবিনেটआव वानामा सोंसा आं सबै वालाय मदं सिउ कागनामा न कक साइड दं नै बके सब कमेडि खाइ दिते कइसे हाइ दिके बक आरो दे तार माने कक बर मन स्क्रिप्ट न ब बखाबाय हामजा गिया आं ताव मा सागा आं सयत कक सागो आं कबै कक सागो आं हनि हतम मुक्ति मानलिया करबुति इभेन
যখন जों द्राफ्ट खायफ्र टिटिसि द्राफ्ट खायफ्र अब मा हासिनाय बले वाना संसा आंगार थेबका टिप्रालेन टेरिटोरियेल काउन्सिल बसौ हागता थेबेदि वाना संसा को टिटिसि नि बमक आं द्राफ्ट खायसों नों आं बन फुरुका टिप्रालेन टेरिटोरियेल काउन्सिल बन बसौ गया और टिप्रालेन ताथेबादि साव वाना संसा को आं मा हासिनाय दिनि हागे जों तमा रखा टिप्रा टेरिटोरियेल काउन्सिल आं द्राफ्ट फैनाय बायदि मंगल देबरमा खामगिसिउ आफ्राय मंगल बुतंगान आन बसङो मंगल आं काकेनसि जों द्राफ्ट खायलिं माने आं रेखा टिप्रालेन टेरिटोरियेल काउन्सिल कमसे बडलेण्ड लय दंले बडलेण्ड टेरिटोरियेल काउन्सिल गुरखालेण्ड टेरिटोरियेल काउन्सिल जोंबो टिप्रालेण्ड नायता हि हायाखो अब सेन्टिमेन्ट बेपार टिप्रालेण्ड ताथेबादि टिप्रालेण्ड मोननाय टिप्रालेण्ड मोननाय अमा हायख्लायो दिनै आं बबाय 4 बोसोर सरकार खायफै गोबां लुकुरकनि ताबो कायसा मुचुंमानि काके थानसानि मारिबो फायदि उबाग्रान लगी फायदिनि आबो तामो सानाय आबो आबो तो जनगण नायखे तो जनगण सानाय किन्तु आबो सावो लास्ट मिटिं को बबां सावो बर अबना बारबार अबजि खायो मेबार आईपीएफ तिन सबाय बाय नायगो मार्च खाय नायगो हमबो सावो तिन मिटिं मादु नायनेदि तिन लास्ट सीसी मिटिं काने जतो तंबायो दुइटा आरो अब अपसन रखा तिनि आब्रो जों बिसास खायप्रो माने टंजिना यूनिफिकेशन वर्सेस अर्ली एलायंस दुइटा पॉइंट जाउ जों आईपीएफ टी मे बी यूनिफिकेशन विथ मथा और एलायंस विथ मथा अमाय तिन नारु खामायनु आरो तिन माने दङ आरो मैक्सिमम आरो नारु खाबारो बयनि ओपिनियन समान ओपनिया मेजॉरिटी 80% यूनिफिकेशन बागै पक्ष लायनाय यूनिफिकेशन ऑब्लिक एलायंस खालायनाय होनो जों आरो जों कमिटिबो खाजाक वो कमिटि रक जों माजों सालायना कम मथानि देब्रा मथानि लिडार बाय महाराज बाय जों सालायना कक जों आजा अब सिएम दो खायजा इट इज डायलॉग इज नॉट कंप्लीट तै बिनो सिओ ओ प्रोसेस सामने याक्तै ओम दादेन्टिनि प्रेसिडेंट एनसी देबरमा नेतृत्वंगु तिनो प्रमाण तो डॉक्यूमेंट कमा तनेरो बनिए सय खैजाक आफ्टर दिल्ली अभियान आईपीएफटी एंड मोथा will work together and dialogue चलाय थांनाय अब एग्रीमेंट साबखाय एनसी देबरमा खायो